हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को आइस पैलेस दिखाती हूँ। आइस पैलेस जो है एक आइस केव है। वो पूरा अंदर आइस से बना हुआ है। अंदर जो है अलग अलग शेप्स में भी एनिमल्स कुछ अलग अलग शेप्स में भी बनाया है और वो सब आप लोग देखिए, बहुत एंजॉय भी करेंगे। और यहाँ तो अंदर थोड़ा सा स्लीपरी भी है क्योंकि नीचे भी आइस से बना है ना, तो अच्छा लग रहा है। हम लोग को फर्स्ट टाइम कुछ डिफरेंट देख रहे हैं हम लोग। चलिए आगे देखेंगे। ओके। यहाँ है ना, धीरे धीरे चलना पड़ता है क्योंकि शूज़ है ना स्लिप हो जा रहे हैं यहाँ। और एक साइड में एक रॉड भी रखा है पकड़ने के लिए और वो पकड़ के धीरे धीरे चलना पड़ रहा है। अच्छा लग रहा है, कुछ डिफरेंट लग रहा है। मुझे तो बहुत पसंद आया। आप लोग देखिए। देखो अंदर है ना, कुछ अलग अलग शेप्स बनाया है एनिमल्स, कुछ डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में। बहुत सुंदर लग रहा है देखने में।
some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.